ବାପା ମରିଛି ମୋ ପଚାରୁନି ମୋ ବାପା କେମିତି ଗଲା କେମିତି ମଲେ? ପଚାରିବୁନି ନା ଆମ ନହେଲେ କହିବି ପଚାରିବୁ ନା ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ କରେଇଲେ ଅପରେସନ ସେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲା ଗରମ ପାଣିରେ ବାପାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ବାପା ଜାଣିପାରିଲେନି ବୁଢା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଟକ ଟକ ଗରମ ପାଣି ଫୁଟୁଛି ତା ଦେହରେ ବସିଗଲା ବାପାଙ୍କର ସେଇ ସେକ୍ଟରଟା ଟୋଟାଲ ଫୁଟୁକା ହେଇଗଲା ଫୁଟୁକା ହେଲା ପରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ବାବା ବାହାରିଛି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର କାହାକୁ ବି ଚାଟିକି ସଫା କରିଦଉଛି ଭଲ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କରିବି ନେଇକି ଚାଲିଗଲି ବାପାଙ୍କୁ ସେ କୋଉ କାଇଦାରେ ଚାଟି ଦେଲା ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ବାପା ସେଇ ସେକ୍ଟର ମରି ମରି ଗାଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ବାପାଙ୍କର ଗଲା ବାପା କୋଉଟାକୁ ଚାଟି ଦେଲେ? ସେଇ ସେକ୍ଟରଟା ଯାହା ବୁଝିବ ଦି ଅର୍ଥ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ନାହିଁ କହିଲେ ସଇଲା ପୁଣି ବିବାଦକୁ ଆସିବା ଦେଖୁନୁ ଫେଣ ହଉଛି ଆହୁରି ଫେଣ କହିବା ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି ଆହୁରି ଫେଣ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବୈଠକରେ ଗୋଟେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ ନା ଆଗକୁ ତିକ୍ତତା ବଢିବ? ନା ନା ଏଇ ବୈଠକ ବସିବାର କାରଣ ହଉଛି କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବା ପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କଳାକାର ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁ ଏଇ ଯୋଉ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଉ କିଛି ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଲିକ ବୋଲି ସେ ହେଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଆମେ ରଖିଲେ ସେ ମାଲିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାଟେ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଯୋଜକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଯାହାକି ଆମକୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ଯେ ଆପଣ ରଖିଲେ ଆମେ କଳାକାର ବାବୁ କଳାକାର ତିଆରି ହୁଅନ୍ତିନି କଳାକାର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ କଳାକାର କି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆପଣ ଆଜି ବାବୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ଆହୁରି ବାବୁ ଥିଲେ ମୁଁ 30 ବର୍ଷର କଳାକାର ମୋର ଢେର ବାବୁ ଗଲେଣି କିଛି ବାବୁ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ତାପରେ ଆଉ ନୂଆ ବାବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ବାବୁ ବାହାରୁଥିବେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବୁ ଯେ ଆପଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ରହିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାଟେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଚାହିଁଲେ କଳାକାରଟେ ହେବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାରଟେ ଚାହିଁଲେ ମାଲିକ ହେଇଯିବ यार ज्वलंत उदाहरण हूँ दुर्गाश्री गणनाट्यर मालिक पद भाई जी आज की पाखापाखि 20-25 वर्ष है संस्था चलती बहुत बढ़िया चलती हाँ बढ़िया चलती तो आम सेमती मुझुनी कि मानते एमती कथाटा हो पार कि कलाकारटे हवा भाई सहज कथा नुह आदि आम भितर कलाकार और मालिक भितर गोटे बाप पुअर संपर्क आम समस्त जानते आम बाबू बोली संबोधन करूँ मालिक मान तो बाबू जदि एत निष्ठुर हे कलाकार मान प्रति संस्था केमी चलो यात्रा जगत केमी चलो एमती यात्रा आप देखो सिनेमा जगत एमती आम भितर गोड़ टना टेनिक सिनेमा जगत कौटी धीरे 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 माने ग्राफर तलू तलू जाऊँगी तो मुझे चाहूनी यात्रा जगत जो यात्रा जगत मत एत लोक परिचय देती जो यात्रा जगत आपण मान भी परिचय पाई जो बाबू मैंने आज यात्रा जगत में गोटे गोटे प्रयोजक होती यात्रा करते संस्था होता बोली ओडिशा रे समस्ते आपन कोण अनुकूल जमी आर्टिस्ट की चिन्हते सेमती प्रयोजक भी चिन्हते तो बाकी से यात्रा को आपड़ अणदेखा करतुनि यात्रा संस्था को जमी अन्य आम पूर्व पीढ़ी मैंने आम पूर्व पीढ़ी मैंने रखीदे जाते रखी बोली आम आज गाड़ी चढ़ुचु लक्ष लक्ष टका रोजगार करूँ कोठा करूँ आपड़ भी गोटे प्रोफेशन कर तेणु आपड़ एमती किसी करूँ यात्रा संस्था ध्वंस हो कि एमती जब परिवेश लगी रुहे तो हूँ यात्रा ध्वंस हो किसी दिन भितर तेणु मुझे प्रयोजक ऑटोमेटिक हम तेणु मुझे प्रयोजक और कलाकार मान हाथ जोड़ अनुरोध करी यार गोटे आशु समाधान हो आमर बाप पुअर संपर्क बाबू आ कर्मचारी संपर्क आम बाबू बोली डाकू तो किमिति हो पार आपण कौन विज्ञ लोक आप जाना मुझे गोटे अधिका कहटा ठीक हेनी तेणु यार गोटे समाधानटे हो आपण आपण हिसाब से संघ करेंगे आम आम हिसाब से संघ करूँ एमती कौन हो पार एमती हेले संस्था चलना संसार चली पार आम संसार आम यात्रा जगत आम या आम निजे सजाड़ा बोली आशा रखी आपण मैंने प्रयत्न करूँ आम कलाकार तरफ भी आम प्रयत्न करूँ निश्चित सुधरी जीव जो दयानिधि आम पाइचु गोटे माने कॉमेडी डायलॉग हम निहाती कहीं जहाँ गोटे कहते हास्य कलाकार दयानिधि पाइचु माने गोटे कॉमेडी जोक हम कौन ये जो टेंशन क्वेश्चन पर या पर कॉमेडी डायलॉग कह कौन मत कहते कॉमेडी नहले दयांकर परिचय नहीं कौन कॉमेडी करी कॉमेडी रे हीरो एडे बड़ टेंशन अच्छी ता भीतर मत कहते बापा मरीची मो पचार मो बापा केमिति गला केमिति मले पचारिबुन ना हम नने पचारिबु ना मो बापांकर वर्ष होता
बापा को नहीं डाक्तर ऑपरेशन करेले ऑपरेशन से डाक्तर कहला गरम पानी बापा को बसिया बापा जानी पारे बुढ़ा लोक गोटे दिन जानी शुणी टक टक गरम पानी फुटू बसीगला बापा बापा से सेक्टर टोटाल फुटुका होगा फुटुका होगा इनफेक्शन है मो सांगसाथी किसी शिखेदे सोशल मीडिया गोटे बाबा बाहर से कैंसर क्या भी चाटिकी सफा कर दौर भल कर दौर मु चंडाला कौन करी नहीं चलीगली बापा को से कौ कायदे चाटी देला मो बापा मरीगले बापा सही सेक्टर मरी मरी गाइले लास्ट को मुंडा बापा गला बापा कोटा को चाटी देले सही सेक्टर टा जा बुझियो दी अर्थ मुझे कहबी नहीं कहले सइला पुणी विवाद को पड़ आसे देखु फेण होची आउरी फेण गया नहीं मु को करी मो आपा मरी छी आउरी फेण होची मो भाई रहिली जय जगन्नाथ।